हेलो हाय जय जगन्नाथ। मोर द्वितीय श्रेणी प्रिय छात्र छात्री माने आज तुम मानकर किछि सामाजिक प्रश्न 2023-24 शिक्षा वर्षर वार्षिक परीक्षा प्रश्न केमिति पड़ीथिला, केतेटा प्रश्न पड़ीथिला, गोटाकू केते मार्क थिला से विषय मु तुम मानक आलोचना करूछि। टोटाल तुम सामाजिक पड़ियो 50 मार्क, पूर्ण संख्या रहिबो, समय 1 घंटा। 1 नंबर रे 5 मार्क 5टा प्रश्न क ख ग घ ङ। तमे जेहेतु छोट पिला ना तमे जानी पारुन छाड़ी देई आसुच। 5 मार्क देइछि माने तमे जानिबो जे 5टा प्रश्न गोटाकू गोटे मार्क, तेणु कोटा भी छाड़बनी, सबुजा करदेव। दशहरा पर्व रे डैश को पूजा करा जाए। एठी काहा को पूजा करा जाए ना दुर्गा को। अशोक चक्र रे डैश टी और थाए 24 टी। माटी रु डैश हांडी माटिया गढ़ी थाए कुंभार। आमर जातीय पक्षी मयूर। रंग खेल को पर्व रे होई थाए होली पर्व रे। तापरे 2 नंबर आसीबो 5 मार्क को 5टा क स्तंभ रे थिबो 5टा, ख स्तंभ रे थिबो 5टा। तेणु आम स्तंभ मिलन करिबा। क स्तंभ रे अछि बैंक, जातीय पशु बौद्ध, केउट, नुआखाई। ख स्तंभ रे अछि त्रिपिटक, जाल, एटीएम व्यवस्था, कृषि भित्तिक पर्व और बाघ। आम क स्तंभ रे बैंक सहित एटीएम व्यवस्था को जोड़िबा। क स्तंभ रे जातीय पशु सहित ख स्तंभ रे बाघ को जोड़िबा। क स्तंभ रे बौद्ध सहित त्रिपिटक, कहना बौद्ध मानकर ग्रंथ होछि त्रिपिटक। केउट जाल रे माछ धरे, नुआखाई कृषि भित्तिक पर्व, तेणु जातीय पशु भी बाघ। एहीपरी तुम यदि 5टा को ठीक करिवो तले 5 मार्क पाइबो। 5 के 5 तार्थ गोटाए को 1 मार्क, तेणु 5टा ठीक कले 5 मार्क पाइबो। यदि भूल करदबो तले गोटे मार्क कटि जिवो। तेणु ठीक से लिखिया को चेष्टा करिवो। 3 नंबर प्रश्न 5 मार्क 5टी प्रश्न क ख ग घ ङ। 1 नंबर करे अछि वर्षक डैश ऋतु। 5 3 6 ऑप्शन मध्य उत्तर हम 6 वर्षक 6 ऋतु। ख रे अछि अस्त्र शस्त्र पूजा डैश पर्व रे करा जाए। एठी रामनवमी, गणेश पूजा, दशहरा मध्य उत्तर हम दशहरा। अस्त्र शस्त्र पूजा दुर्गा पूजा रे करा जाए, तेणु दशहरा। घर घर बुली किए चिट्ठी बांटी थाए। डाक वाला, डाक मास्टर जी से घरे ऑफिस रे रहिबो, आ डाक वाला जे घर घर धरी चिट्ठी बांटिबो, ताकू इंग्लिश रे पोस्ट पियन कहती। तेणु उत्तर होला डाक वाला। थाना रे टेलीफोन नंबर डैश अटे 100। बौल डैश गछरे आसे, आंबो गछरे बौल आसे। 4 नंबर ठीक भूल चिन्ह दबा। 4 के 4 ता अर्थ क ख ग घ 4टा प्रश्न अछि। आ ठीक उत्तर पाखे ठीक चिन्ह, भूल पाखे भूल चिन्ह। जदि गोटे भूल करवा गोटे मार्क कटि जिवो। पुलिस शांति श्रृंखला रक्षा करि थाए, ठीक। बाघ आमर जातीय पशु, ठीक। होली परदिन काली पूजा हुए, एटा भूल। तेणु बैंक आमको ऋण देई थाए, एटा ठीक। तले 3टा ठीक हैला, गोटे भूल हैला। अलगा शब्द बाछि लिखिबा। चौकी, टेबुल, माटिया, खट। आमे देखिबा चौकी, टेबुल, खट काठ रे तयारी, माटिया होछि माटी रे तयारी। तले अलगा किए माठिया। तापर आसला खरे पोस्ट कार्ड, लफाफा, खाता, डाक टिकेट। पोस्ट कार्ड, लफाफा, डाक टिकेट 3टा को पोस्ट ऑफिस रु मिले, खाताटा दुकान रु मिले। गर प्रश्न होला छेना, क्षीर, घी, गाई। गाई ठारू छेना, क्षीर, घी मिले। गाई क्षीर दिए, क्षीर को दही पकांती, तादेरु दही करिकी गोळेइकरी घी करती, दही छेना करती, आ डायरेक्ट क्षीर रे मध्य क्षीर छेना हुए। तेणु सबू जाक घी, क्षीर, छेना ए सब गाई सहित संपृक्त। तेणु गाई है मेन लोक, माने मेन गाई है मेन पशु। सीए गाई जहाँ क्षीर दौची से क्षीर रु छेना, क्षीर, घी प्रस्तुति होची। गाई हम अलगा। तेणु पिला माने एटा 3टा क ख ग 3 दुणे 6 मार्क, गोटा को 2 मार्क लेखा ठीक से करिवो। 6 नंबर 1 पदरे प्रकाश कर। हिंदू माने पूजा पाठ पई केउ स्थान को जाई थांती। एठी भी 2 मार्क लेखा। 4टा प्रश्न अछि क ख ग घ। 4 दुणे 8। तेणु हम ठीक से मने पकई लिखिबा, भूल करिबा नाही।
ଗୋଟିଏ ପଦରେ ଲେଖିବା। ହିନ୍ଦୁମାନେ ପୂଜା ପାଠ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ନା ମନ୍ଦିର। ଯଦି ମୁସଲମାନ କହିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମସଜିଦ ଲେଖିଥାନ୍ତେ, ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କହିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଲେଖିଥାନ୍ତେ। ଏମିତି ଯାହାର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚ, ଆଉ ରହିଲା ଶିଖ ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଦ୍ୱାର, ଏମିତି ଯାହା ପଡ଼ିବ ଠିକ୍ସେ ଲେଖିବ। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର। ଜାତୀୟ ପତାକା ମଝିରେ ଥିବା ଚିତ୍ର ଆମର ଅଶୋକ ଚକ୍ର। ଆମର ଜାତୀୟ ଫୁଲ କ'ଣ ନା ପଦ୍ମ। ଯେ ରୋଗୀର ସେବା କରେ ନର୍ସ, ଯେ ରୋଗୀକି ପରୀକ୍ଷା କରେ ସେ ହେଲା ଡାକ୍ତର। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଚାରୋଟିର ଦେଇଛି କ ଖ ଗ ଘ ङ ଚ, 6ଟା ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଛି। ଆମେ ତାଦେହରୁ 4ଟା ବାଛିକି କରିବା ଯେଉଁଟା ସୁଜା ଲାଗିବ। ତେଣୁ 4ଟାକୁ ଆମେ 9 ମାର୍କ ଅଛି, 3 3 9। ଏଠି 9 ମାର୍କ ଅଛି। ଆମେ ଗୋଟାକୁ 4ଟା ହେଲେ ତ 4 3 12 ମାର୍କ ହବ। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟାକୁ 3 ମାର୍କ ଲେଖା। କୃଷକ ଚାଷ କାମ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ? କୃଷକ ଚାଷ କାମ ପାଇଁ ହଳ, ଲଙ୍ଗଳ, ଦା, କଟୁରୀ, କୋଡ଼ି ଏସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ମଇ। ରଥଯାତ୍ରାରେ କେଉଁ କେଉଁ ଦେବାଦେବୀ ରଥରେ ବିଜେ ହୋଇଥାନ୍ତି? ପିଲାମାନେ କୃଷକ ଚାଷ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ? ଆମେ କହିଲେ ହଳ, ଲଙ୍ଗଳ, ଦା, କଟୁରୀ ଆଉ କୋଦାଳ, ତାପରେ ରହିବ ମଇ ଆଉ ଲଙ୍ଗଳ। ଏସବୁ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ କଟା ଯନ୍ତ୍ର, ହଳ କରିବା ଯନ୍ତ୍ର, ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ଯନ୍ତ୍ର ଆଉ ଚାରା ଲଗାଇବା ଯନ୍ତ୍ର, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ଅଛି। ତମେ ସେଇ ଆଗ କାଳରେ ହଳ, ଲଙ୍ଗଳ, ଦା, କଟୁରୀ, ଦାଇଲି ଏସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଧାନ କଟା ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏବଂ ଧାନ ବୁଣା, ଏ ଯେଉଁ ତଳି ରୁଇଁବା ଏସବୁ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରାରେ କେଉଁ କେଉଁ ଦେବାଦେବୀ ରଥରେ ବିଜେ ହୋଇଥାନ୍ତି? ରଥଯାତ୍ରାରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ଆମର ରଥରେ ବିଜେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଦେବାଦେବୀ ବହୁତ ଥାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତାମାନେ। ଯାହାର ସାରଥୀ ଯିଏ ସିଏ ବସିଥିବେ, କାହାର ଅର୍ଜୁନ, ଏମିତି ସବୁ ଥିବେ। ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସୁଭଦ୍ରା ରଥରେ ଅର୍ଜୁନ ହିଁ ସାରଥୀ ଥିବେ। ତେଣୁ ଏମିତି ସାରଥୀ ହେଇକି ସବୁ ଚାରିପଟେ ଥିବେ। ଜାତୀୟ ପତାକାର କେଉଁ କେଉଁ ରଙ୍ଗ ଥାଏ? ନାରଙ୍ଗୀ। ଜାତୀୟ ପତାକାରେ ନାରଙ୍ଗୀ, ସବୁଜ, ଧଳା। କେଉଁଦିନ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା? ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା 3 ଜଣ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଆମର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଆଉ ରମା ଦେବୀ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଏମିତି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ଦେଶଭକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ। ତାପରେ ବର୍ଷକ କେତୋଟି ମାସ ଓ କେଉଁ କେଉଁ ମାସକୁ ନେଇ ବର୍ଷା ଋତୁ? ବର୍ଷକ 12 ମାସ। ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣକୁ ନେଇ ବର୍ଷା ଋତୁ। ପିଲାମାନେ ଆଉ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହିପରି ତମର ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିବ, ତମେ ମନ ଦେଇ ସବୁ ଲେଖିଦେବ।